الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم مع الدرس الثاني بالنسبة للتلاميذ ديال دوزيام كوليج لي نومبر راسيونيل. لا بروميير بارتي انتروداكسيون اي كومباريزون. بطبيعة الحال الدرس الماضي كنا شفنا لي نومبر غولاتيف اللي هما غير لا فورم ديال ان رابيل بالنسبة لاني بريسيدونت لي نومبر غولاتيف. وإلا عقلتو كنا تكلمنا على لي نومبر غولاتيف وتكلمنا على ليستوريك دي نومبر. مزيان. هاد المرة غادي نتكلموا على لي نومبر راسيونيل وغنشوفوا 4 parties. La première partie sous forme d'une définition. La deuxième partie فيها signe d'un rationnel. La troisième partie simplification et égalité de deux nombres rationnels. Et la quatrième partie, il y a la comparaison de deux nombres rationnels. La définition, on appelle un nombre rationnel tout nombre qui s'écrit sous forme de A sur B, tel que A est un nombre relatif et B un nombre relatif non nul. يعني كنشرطوا ان B يكون ديفيرون دو زيرو لان كنعرفوا ان هذا ما يمكنش يكون عدد على صفر. اذا la définition d'un nombre rationnel c'est un nombre qui s'écrit sous forme de A sur B. يعني عنده هاد لا فورم A كنسميوه numérateur, B كنسميوه dénominateur. A numérateur, B dénominateur. إذا le dénominateur اللي هو B خصو ضروري يكون ديفيرون دو زيرو. إذا هذه هي لا ديفينيسيون. وإلا عقلتو أصلا قلنا سي ان نومبر راسيونيل تو نومبر كي سيكري يعني يمكن كتابته. ممكن لنا معناه مثلا ناخذ دي زيكزامبل دي نومبر راسيونيل. Exemple 3 sur 5 est un nombre rationnel. Un demi est un nombre rationnel. Un tiers, un nombre rationnel. 5, je vois un nombre rationnel ou non? C'est un nombre rationnel. Là, les 5, on peut l'écrire sous forme de 5 sur 1. Exemple, par exemple, 1,5. C'est un nombre décimal. Mais on peut l'écrire sous forme de A sur B. Les rois 15 sur 10, 15 sur 10, sur 10, il y a 3 sur 2. Alors, 1,5 est un nombre rationnel, car on peut l'écrire sous forme de A sur B, 3 demi. 5 est un nombre rationnel, car on peut l'écrire sous forme de A sur B, il y a 5 sur 1. 3 sur 5 est un nombre rationnel, un demi, un tiers, et on peut ajouter moins 5 demi. Et encore 7 sur moins 4, et ainsi de suite. Maintenant, si on a A sur B, ou on a A, si on a un entier, maintenant, ممكن يكون positif ou négatif, et B un entier non nul. Maintenant, B différent de 0. هذه بالنسبة la définition d'un nombre rationnel. La deuxième partie, c'est le signe d'un nombre rationnel. Moi, ممكن نقولوا un nombre rationnel, ممكن نقولوا un rationnel. Le signe d'un rationnel. غادي تطرح سؤال لأن هاد لا فورم ديال A sur B راه ديجا شفناها في لي فراكسيون، شفناها في البريمير وشفناها في البروميير كوليج. A sur B نقدروا نسميوها فراكسيون، ليكريتور فراكسيونير ياك. ولكن شنو الفرق ما بين une fraction وما بين un nombre rationnel؟ La fraction qui compte les deux, le numérateur et le dénominateur qui comptent positif, 3 sur 8, 1 demi, 5 sur 2 et ainsi de suite. ولكن ملي كنتكلموا على un nombre rationnel ممكن le numérateur ولا le dénominateur ممكن يكون positif ممكن يكون négatif. alors هذا هو الفرق. كاين اللي كيضيف واحد الفرق اخر هو ان في لي فراكسيون ممكن يكون عندي
0,1 sur 5 par exemple. هذا c'est une fraction. ولكن هذا ما كنسميوش un nombre rationnel. علاش؟ لأن le numérateur et le dénominateur سيكون un entier relatif. Un entier. معناه خص ما تكونش فيه لا فيرغول، ما تكونش ديسيمال. هذا بالنسبة لشوية ديال الهيستوريك اللي عنده علاقة بالنومبر راسيونيل. حنا دابا في لو سين دان راسيونيل. لو سين دان راسيونيل سوا يكون بوزيتيف وغنشوفو امتى، سوا يكون نيجاتيف. دونك هاد ملي كنتكلموا على ان نومبر راسيونيل اوتوماتيكمون كنتكلموا على نومبر راسيونيل اونتر بارونتيز ريلاتيف، معناه ممكن يكون بوزيتيف ممكن يكون نيجاتيف. امتى كيكون بوزيتيف؟ ملي كيكون لو نوميراتور et le dénominateur ont le même signe. Exemple, 3 sur 5, moins 1 sur moins 2, et moins 5 sur 7. هذو كلهم des nombres rationnels positifs. Maintenant, la forme A sur B, A et B ont le même signe. معناه هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف، هذا نيجاتيف هذا نيجاتيف. بلوتو هذه راه هي موان 5 sur موان 7، مع هذا الموان ديال 5 مع موان 7. هادو دي نومبر بوزيتيف. نيجاتيف معناه ان A sur B، A le signe de A est différent de signe de B. كنتكلموا هنا على ماشي لا فالور دو A ولكن لو سين. معناه إلا كان A بوزيتيف B نيجاتيف، ولا إلا كان A نيجاتيف B بوزيتيف. Exemple, moins 1 sur 7, moins 3 sur 8, 5 sur moins 11, et ainsi de suite. Maintenant, faites le cas, moins 11 sur 10, c'est un nombre négatif. Donc, quand le nombre rationnel qui est négatif, il a qu'un A et B ont deux signes opposés. C'est le signe d'un rationnel. La troisième partie, la simplification d'un nombre rationnel et l'égalité de deux nombres rationnels. Nous commençons la simplification. Pour simplifier un nombre rationnel, réduire 12 sur 15 par exemple. Donc, pour simplifier un nombre rationnel, معناه كنقولوا irréductible. irréductible معناه مختزل معناه ما بقاش ممكن انه يتختزل. irréductible. Donc 12 sur 5 كنمشيو كنديروا la décomposition de 12. 12 هي 4 fois 3 et 15 هي 5 fois 3. وحنا عارفين ان on peut simplifier هنايا 3 مع 3 غتولي عندي 4 sur 5. alors شنو درنا هنايا؟ on a simplifié le nombre rationnel 12 sur 15 اللي هي 4 sur 5. معناه كتبناه في اعداد الصغار بداك الشيء اللي كان عندنا. Exemple 48 sur 36. 48 كنعرفوه هي 4 fois ولا 8 fois 6. 8 fois 6 et 36 هي 6 fois 6. Donc on peut simplifier هاد 6 تبقى عندنا 8 sur 6. même chose. هذا حتى هو ممكن يتسامبليفي. شنو هي 8 sur 6 اللي هي 4 fois 2 au 6 il y a 3 fois 2. Donc on doit simplifier par 2 qui بقى عندي 4 tiers 4 sur 3. إذا هنا كنتكلموا على comment simplifier un nombre rationnel. إذا كتلاحظوا أننا كنتكلموا على la décomposition. لا ديكومبوزيسيون كتبغينا نكونوا نعرفوا جوج الحوايج الاساسيه. الحاجه الاولى هي لا طاب دو ملتيبليكاسيون، لان اوتوماتيكون كنقول 48 كنقول هي مثلا 8 فوا 6. الا قلت 45 هي 15 فوا 3، ولا نقول مثلا 9 فوا 5 et ainsi de suite. معناه لا طاب دو ملتيبليكاسيون خصني نكون ضابطها. الحاجه الثانيه هي لا ديكومبوزيسيون. غادي ناخذ معكم مثال ديال لا ديكومبوزيسيون. مثلا جا شي واحد وقال لي بغينا نديروا لا ديكومبوزيسيون ديال exemple 628 sur 140. بغينا نسامبليفيو هذا العدد. بطبيعه الحال هذا العدد كبير. كيفاش غنديروا نسامبليفيو؟ هو كبير بزاف ولا طاب الملتيبليكاسيون ما فيهاش هذا العدد كبار. كنديروا لا ديكومبوزيسيون. on prend 728
on va le décomposer. Le décomposer en produit de plusieurs nombres. Premier, quand c'est les nombres premiers. 728, il a لاحظتوا هاد 728 ممكن نسامبليفيو مثلا ب 2. Il a simplifié un 2, il a 364 fois, il a simplifié un 2, donc c'est moi la juge, 150, 182. Par 2, il y a 61. Par 2, hein, 91. ياك نعاودو نتاكدو هنا 350 64 هنا 150 هنا 32 هي 82 divisé par 2 هي 91. مزيان هاد 91 بطبيعه الحال واش ما يمكنش نديفلوبي ما يمكنش نديكومبوزيو par 2 ما يمكنش par 3 ما يمكنش لان 9 plus 1 égale 10 ولكن par 7 علاش كتبان لي 91 راه هي 70 et 21 وهادو بجوجهم دي مولتيبل ياك دو 7 معناها ديفيزي بار 7 غتعطيني 10 3 هي 13 و 13 المهم ديفيزي بار 7 تعطيني 13 وهنا تبقى لنا ديفيزي بار 13 تعطيني 1 معنى ان 728 راه هي 2 فوا 2 فوا 2 فوا 7 فوا 13. نمشيو ل 140. 140 divisé par 2, il y a 70. Divisé par 2, il y a 35. Divisé par 5, il y a 7. Divisé par 7, il y a 1. Alors, 140, il y a 2 fois 2 fois 5 fois 7. وهنا غادي نخدمو شويه ديال la simplification. 2 غتسامبليفي معها 2 2 مع 2 7 مع 7 مع 7 يبقى عندي 2 fois 13 ça fait 26 sur 5. Et comme ça, on a la simplification du nombre rationnel 728 sur 140 اللي هي 26 sur 5. وهذا irréductible معناه غير قابل للاختزال. هذه الطريقه اللي وليتكم بطبيعه الحال داخله شويه في الكالكول مونتال ياك داخله شويه في الكالكول مونتال داخله في كيفاش ممكن ننميو المهارات ديالنا كيفاش نسامبليفيو ان نومبر راسيونيل. نمشيو ليغاليتي دو دو نومبر راسيونيل. بطبيعه الحال الفيديو راه عندكم مصور سكيفي راه ممكن ترجعوا ليكزومبل تعاودوه ثاني من الاول المره الاولى الثانيه الثالثه باش ممكن تضبطوا الطريقه. ليغاليتي de deux nombres rationnels, on suppose que A sur B est un nombre rationnel tel que B est différent de 0, on a maintenant X sur Y, un autre nombre rationnel tel que Y est différent de 0. المهم هاد لا كونديسيون راه ضروريه باش ممكن هاد لا فورم تكون حقيقيه وصحيحه. دونك ليغاليتي معناه si A sur B égale à X sur Y, alors A fois Y égale à B fois X. معناه إلا تحقق هذا راه كيتحقق هذا. معناه كيقول لي باش يكون A sur B égale à X sur Y ضروري خص يكون A fois Y égale à B fois X. شنو درنا؟ ضربنا هذا فوا هذا وهذا فوا هذا. مزيان غنديرو ان سول اكزومبل باش نشوفوا هذه القاعده. اكزومبل جا شي واحد وقال لي vérifier que 3 sur 7 égale à 9 sur 21. مثال إذا خصنا نتأكدوا أن 3 sur 7 égale à 9 sur 21. شنو كنديروا؟ on a نضربوا هنا في هذاك 3 fois 21 égale à 63. مفاهمين؟ et 7 fois 9 معنى هذا في هذا 7 fois 9 égale à 63. غنجيو نقولوا له puisque 3 fois 21 égale à 7 fois 9 alors
إذا إذا كانت هذه فوق هذه قال هذه فوق donc 3 sur 7 égale à 9 sur 21 وبكا نكونوا جاوبنا. هنا كنكونوا خدمنا بهذه القاعدة. قالت لنا آخر مثال ولا آخر فقرة اللي هي la comparaison de deux nombres rationnels ou la comparaison de plusieurs nombres rationnels. مزيان. Donc pour comparer deux nombres rationnels عندنا واحد القاعدة كنخدموا بها هي si deux nombres rationnels ont le même dénominateur. قبل منها كنقولوا خصهم يكونوا positifs ومن بعد نشوفوا إذا كانوا négatifs. Si deux nombres rationnels ont le même dénominateur, par exemple 3 sur 5 et 7 sur 5. Bon, pour comparer ces deux nombres, عندهم même dénominateur, alors ils sont rangés dans le même ordre que leur numérateur. إذا كنشوفوا le numérateur هو اللي الفوق ياك. Donc 7 كبر من 3 alors 7 sur 5 7 sur 5 sur 5 est supérieur à 3 sur 5. معناه عندهم même dénominateur. اش كنديروا اوتوماتيكمون كنمشيو نشوفوا لي نيميراتور اللي عنده لو نيميراتور كبر هو العدد الكبير اللي هو هذا. Donc 3 sur 5 est strictement supérieur à 7 sur 5 plutôt est strictement supérieur à 3 sur 5. هذا الحالة الأولى. واخا الحالة الثانية deuxième cas. Si deux nombres rationnels positifs ont le même numérateur, machine dénominateur, par exemple 11 sur 8 et 11 sur 9. Si deux nombres rationnels positifs ont le même numérateur, alors ils sont rangés dans l'ordre inverse que leur dénominateur. مزيان l'ordre ديال les deux dénominateurs هذا أكبر من هذا. إذا هذا العدد صغر من هذا. donc الكبير هو 11 sur 8. alors 11 sur 8 est strictement supérieur à 11 sur 9. مفاهمين ياك؟ معناه إذا كان عندنا même numérateur راه l'ordre ديال هاد les deux nombres هو l'inverse العكس ياك ديال les deux dénominateurs. إذا 8 صغر من 9 alors 8 إذا 11 sur 8 est strictement supérieur à 11 sur 9. هذا بالنسبة le deuxième cas. Le troisième cas, si on a deux nombres qui n'ont ni même numérateur ni même dénominateur. ما كيتشابهوش لا في le numérateur لا في le dénominateur. هنا في هذا لو كا غادي نخدم معكم جوج ديال الحالات. exemple عندي 11 sur 9 وعندي 7 sur 10. مزيان في هذه الحاله ما عندي هذا ديال الثالث كاع هادو ما عندهمش ميم نيميراتور ما عندهمش ميم دينوميناتور. معناه جوج الحالات الاولين نقدر نخدم بهم ولكن الا شفنا هنا مزيان عندي 11 sur 9 11 sur 9 كيدير supérieur à 1. علاش؟ لان لو نيميراتور est plus grand que le dénominateur. وعندي 7 sur 10 est inférieur à 1. لاش؟ لأن le numérateur inférieur 7 sur 10 هي 0,7. هاد 11 sur 9 هي 1, quelque. إذا هذا أكبر من واحد هذا صغر من واحد إذا هذا هو الكبير. alors 11 sur 9 est strictement supérieur à 7 sur 10. هذا كما قلت لكم هذا الشيء عندكم مسجل. ممكن توقف لا فيديو ترجع لهذا ليكزومبل تعاودوا المرة الأولى والثانية والثالثة باش ممكن أنه يوضح. دوزيام كا ملي كيكونوا جوجهم ما يمكنش تخدم بهذه القاعده. اكزومبل عندي 11 sur 13 لو نومبر الاخر مثلا هو 7 sur 9 نديرو هنايا 12 ياك باش يسهل علينا شويه. اذا 7 sur 9 هنايا لو نيميراتور في لي دو كا اي انفيريور او دينوميناتور. اذا هنايا اش كنديرو اون دوا لي ميتر او ميم دينوميناتور. بالعربيه كنا كنقولوا توحيد المقامات. دونك لي روندر او ميم دينوميناتور سي يكون عندنا ميم دينوميناتور باش نخدموا بالقاعده الاولى. مزيان عندي 11 sur 12
وعندي 7 sur 9. 11 sur 12 et 7 sur 9, le même dénominateur. عندي 12 fois 2 اللي هي 24 fois 3 اللي هي 36 et 36 est un multiple de 9. إذا 36 12 غنضربوها fois 3 et 11 fois 3 اللي هي 33 sur 36. وهنا 9 فاش غنضربوها باش نحصلوا على 36 fois 4 et 7 fois 4. Alors il y a 28 sur 36. Donc هنايا 11 sur 12 راه هي 33 sur 36 et 7 sur 9 هي 28 sur 36. إذا شنو درنا حنا دابا هنا؟ رديناهم au même dénominateur. Alors هنايا عندي 33 هنا même dénominateur. إذا غنديروا la comparaison ديال les deux numérateurs. شكون اللي كبر هنايا؟ 33. إذا في هذا لو كا غيكون عندي 11 sur 12 est strictement supérieur à 7 sur 9. Et comme ça, on a comparé les deux nombres 11 sur 12 et 7 sur 9. Comme ça, غنكون كملنا هذا الدرس ديال les nombres rationnels. بطبيعة الحال la première partie اللي فيها l'introduction et la comparaison. شفنا la définition d'un nombre rationnel. شفنا le signe d'un rationnel. شفنا la troisième partie, comment simplifier et comment justifier l'égalité de deux nombres rationnels. La dernière partie, كنا تكلمنا شوية على la comparaison ديال deux nombres ou là plusieurs nombres rationnels. Inch'Allah, في la partie prochaine, غادي نديروا la deuxième partie اللي هي l'addition et la soustraction. غندخلوا شوية في les opérations, l'addition et la soustraction de deux nombres rationnels. Espérons يكون هذا الشيء واضح. نتمنى لكم حظ سعيد والتوفيق للجميع. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.